Katinda na ako'y i-place kadali kaninyo ba nga na ako'y unom o 5 ka tips nga ihatag ninyo sa ato pagpaninda. Di kaya yun yung 5 ninyo ka tips nga akong ihatag ninyo. Parang di gumumo ada customer ba. O, una, kanang yung tindahan nga wala ka sa tinda, to kailangan gibuhat ay ginagbiyae. Aron di ka mo ada customer. Ikaduha, bantay gyud na mga customer mo ana nimo nga mopalit nga naayo kay kasukli. Ikatulo, amping po si mong baligya nga dili pug ka ma overprice, kanang tama-tama ra pod nga mong ginansya gamay. Una ikatulo nga tips, bantay gina. Og ang ikaupat, kinahanglan jud ka nga naayo kay mga baligya nga kumpleto. Imbis kay mo palit og 5, na isa, na duha, wala mo ban dito na sa palit. Ang ikalima, pinaka-importante gyud nga ikalima nga tips ihatag ko ninyo. Parang di gyud mo mabiya customer. Ayaw gyud pagpamahal. Kung dili ubos pa kas ila sa ubang tindahan, katinda. Ora na ako kasari. Kamaritis. Bye.